Sini mantai Sini tongtai Dang sabha Rimaya kaya Tumai kandi Thapla chawe Komordi Chinnordi Sini mantai Sini tongtai Dang sabha Rimaya kaya Tumai kandi Take bengi Nokha samsai Lama hintini bushu habigo lantai Ubu kathai sahi kulang Hakilani tiba Sinarudi Sini mantai Sini tongtai Rang sabha Rimaya kaya Tumai kandi Take bengi Lama Khapangni Takoktai Buhoksong Tini 23 tarik Oktober 2025 Salmari Tini hai salo Tiprasarani Kabangma Mantai Soktai Noti Kaisa Lahar Kasumung Eba Khadumung O Khadumung Kha Tiprasarok Amsuk Bosoromboy Je Satok Pitok Klaijago Ba Macaya mananya anggo eba tongthai sekjagoi tongmani oborong noteino kobangma eko dunglaikha kobangma obahaino mantai sanlaikha piaba tiprase ekot mane bisingtibo mungsari jagya kendro hapangbai eba rajyo sarkar bai tiprasarok tei bojoro thangno tiprasarangtai manthai ufuru manno Obno rongno toino tinini kaisa Tiprasa Civil Society ni bokhaktei kaisa bonda kokjakmani Sara Tripura joto ADC area ono tini obohaikei kasujak kha lahar tabuk oro thik ang bosai tongo mongkha Komolpur to Agutla thangla chukhamani National Highway lama o lama o tabuk kaslai tongo Mothai Basaibari Hasuni Khorang Community Hall ni Nokla Buskango O Laharo Tabu Kaslai Tongo Civil Society Bokhaktei Oro Khojatekle Khabang Dautai Buksong 1 number Oroni Point Kokungkha Illegal Migrants Bangladeshi Jahatu Oro Phai Tonghaman Bisingtino Tiprasani Kabangma Bonchichok Kabangma Manthai Siplajago Kabangma Tongthai Sekjagoi Tongmani Obahairok Illegal migrants ni okok phaidicung o jagani puila civil society ni ojuma baicung kok krungi naino bo tamusano tini ni boroni kasumung busujoti success no ba o kendra hapang busujoti khnano ba rajyo sarkar busujoti khnano tabuk bo rajyo sarkar ni bukhaktei mungsari jagya kendra hapang ni bukhaktei ekot khlaijak tongphano mungsari jagya do phaigari sarno no puila chini kok tv o lamsogo nono ba lamsogo tini ni main agenda Kok bobono tei nok ni lama kasum sini nando tam hinai sini demand oro 8 demand tongo oboni bisingo jotoni major demand sin borok ni jata nang tongmani hingke illegal migrant no identify khayoi state government detention camp bo choboi brong no pushback khaitung abon sini puila naharmung kotor aboni pore aboni lo tongo sini
language ni problem tongo Roman script dong ni problem tongo inner line problem to kebang ma sin borong ni to problem by problem mang sinangjak ai phano a problem ni bisingti pano sing jotuni ungoriwui sing wan sukman hingkai illegal migrant abuno puila identify khaya kuni detention camp bot sobui borong no rohorjak tung push back obakai sin nahar mung tei to norok bo saimano chin borok bahai jaga klai tongkha hingkai sini Roman script hindi sini land right hindi sini political right hindi sini culture susio aba bebak sing ko jak mang na kelek jak hingkai abo teruk phanung thung puila na harma hingkai sini illegal migrant no identify khaya kunai detention camp chobuya kunai bong na pushback khaitu acha nok ni mo je kasumung tabuk je tiprasa civil society ni bakhakti je kasito mane joto tipra rajoni tipra sarok joto edc area wo je tini mento edc area nong na edc area ida mo all over state bolte sin mo ha tripura ha bebak jakan tin strike dakhok jak 24 hours in bagai acha orobo je for unka edc ya chod all tripura acha কোনো এরো এডিসি ও কাছো রাখা বা জেনারেল কাছো ইয়া বাহাই করে আতি করে নরক নুক নাই খানা নাই বেবাক জাগানো কাছো জাক তঙ্গো এই তার মানে না যত ত্রিপুরা ও না বেবাক জাগাও সিন বড়ক কাছুই রোড ব্লকেট খাইলে দো নিনি রমদিতাবো হাইওয়ে লামা বা নিনি রেল লামা অবহাই দক বেবাক জাগা রেলওয়ে যেটা ন্যাশনাল হাইওয়ে রেল স্টেশন আর বেবাক জাগাও সিন পিকেটিং তঙ্গো আর কাছো জাক তঙ্গো আচ্ছা নরক নিমো ডিমান্ড ন যদি নরক নি মান থাই ও সামতাই ন যদি ন টিপ্রা সামনে বাগে অবহাই রিজাগি আঙি দং হাকাই বসকাংনি সালো ববহাই স্টেপ না নাই বা ইয়াপ্রিন সেজাংনা আবখে demand do sini man thai to chin borok political ni wing ni bisingte kabangma political jemon angno samane for example 1949 15 October chin March mani India government by sing kering mani aboni sikang to sing taja kingdom sing rashtantra wo sitong mani do India independent phutubo 1947 47 bo chini mo ha kaisa kingdom phiok jak best tong mani hingkai 49 ni 15 October ni simikai o illegal migrant habna ni chengkha teruk ke changmang sini boro rakai kun kulogo political mang thangai ang mono sana nayo political khaiawoi sin borok sing jotno thanchangei hamjak laiei yapri baksa khaiei himlaiei sing jote andolon democracy tuis lamatei sing jote andolon khaimang kangke sini sing je sanmani sin borok je asuksa tektok lai to mane sing success sing na hinyang khakhau আচ্ছা হংকাই নরক নিমো তিনি মথাক জাগিয়া না তিনি মথাক জাগিয়া বা মথাক জাগো হিমানি ক খংকাই ম 24 hours ব khana phungjora tongnai hingkai mo naidrop siko mono sing chengdrop siko phainai salo tebo kotorma himani ko kai thaklaya joratei ingnai kaisa kok paithago mo sajanai kabangma lokoro comment ba kabangma lokoro kok slai tongo nukjak sijak lokoro je political ni bisingti bo haino kaisa je lama ka suka hangkai srap saboni yak radio ba tabuk nini returning group bo atino khayo nini yango tabuk civil society bo amti da khaino aba hairo sumung chini yako phayo ba kasui ri hangkai angkha ni siming angkha na yak radio kento mungsati parasana solution yok sama maya aba hairo slai tong obon tile ni khathani kok thaitam tong ani angabono sanai political by political tam himnor kangkin siwo political hingkai divided kaisa role si bonang naslewo bo ani mama CPM khayo ani kaka tipra mota khayo ani yong IPFT khayo abo bai sin borok thangchang maya sin borok thangchang nani ke mono sing joto kha baksa khai tabugrom de tinin mo strike kai civil society bini kok ngangka bain kok no sukrubui sanan hingangkai sing tiprasa joto tiprasa no thancha civil ar kun political krei kun color na nasik hangkai tei 100 years ni ulofano chin borte yok sama manglak hingkai chin bor yok sana manna hingkai political no toni di aipan uklogo toni di Buskanggo tatubdi buskanggo tamno tumna hingkai thanchana buskanggo tubuya kunai sing joti democracy line no sing joti andolon khaika hingkai sing mannai 100%
আচ্ছা তে কাইসা কক হংকাই যে মো যেতিনি কাসুমানি বা অনেক সময়ও তৈনি বাগै কাসুলাयो বা লামান বাগै কাসুলাयो অব হাইরগ হংকাই ভিডিও ফাयो এসডিএম ডিএম ফাयै বা সলিউশন খাইফিयो নরকनो তৈরি নাই নরক লামার নাই নরকনি যে তাবো কাসুই টংমানি হংকাই যে ইলিগেল মাইগ্রেন্টস নো যে খালাইনা বাগै যে অমাই কাইসা মেইন ইস্যু দাবিनो তৈयै যে ও কাসুमुंग তিনি সারাটা ত্রিপুরা বনি বিसिंतै ও জরাবো নরকনি অর সাবো ফাই নরকनो साफायनाय इ नरक जे सानमानि डिमान्ड अब नरकनि साक्सेस नाय बा इलिगेल माइग्रेन्ट्स नो जों ताबो रहरस नाय हिनै अब सेक्रेटाइज साबो कगनो साफायनो आबो तो नों नायदि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ताबुक तो इलेक्ट्रिक मीडिया तंगो प्रेस मीडिया तंगो बेबाग को दंगो उनके ताबुक नों और फाइना नांगया तान के चिन और फाइ साफायना नांगा बं खुनजो थांगि आहायनो क्लाइनाय नंगनि मीडिया नि बिसिंतै नंगनि रमदि स्टेट मीडिया तंगो सेंट्रल मीडिया तंगो इंटरनेशनल मीडिया तंगो आबुनि बिसिंतै बंनि खुनजो थांगि borok mokol bai thang borok nuknai je mo hani tipra sarok busuk birman nangjak busuk birman nangai ore boro ing tongai boro andolon khaina nang tongkha abo central government ahaino saimanai nongni media ni bisingtino abo broadcast nai আচ্ছা অম যে সাকলাই জানাই হংকাই কেন্দ্র হাপন বখাক্তै সাকলাই জানাই नोंथ नरगनि हार मुङामोन बिलना जों तो नायो आबो केंद्र न ताको केंद्र सारा तो गुन मुंसा क्रि जों स्टेट गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट जों मुंसा खायमिया मुंसा रिबो माया अंखा खायो तानि बागे हिंखा हंकाय सेंट्रल गवर्नमेंट अलरेडी बर जत किजु साइमानो आइपानो साइमान फानो साइमाया हायके दङ बर तानि बागे हिंकाय अ हाव इलीगल माइग्रेंट रुल्स खाय दङ आबनरक साइमाना बेबाग जतसी निनि फाइनान्स होते रमबुई पॉलिटिकल होते रमबुई होम होते रमबुई बेबाग डिपार्टमेंट जतसी इलीगल माइग्रेंट फाइनै रक आबनो रुल्स खायतंगो अच्छा ते काइसे हंकाय जे केंद्र हापने बखाक्तै बा होम मिनिस्ट्री नि बखाक्तै तो सागलायनाय रेखा अमित शाह जी जे इलीगल माइग्रेंट्स नो मारो हनाय ताय अबनो कारिबो जे आसाम हास्टेबो जे आरोनि जे इलीगल माइग्रेंट नो हरजाखा आरोनि चीफ मिनिस्टार खरकसा जे हेमंत बिश्व शर्मानि बखाक्तै आरोबो काइसा हरजाखा बिनि जे सामु काहाम खरकसा बबो आसामनि त्रिपुरानि चीनी त्रिपुरानि ताबुक जे मुख्यमंत्री मन्त्रिया सीएम डॉक्टर मानिक साहा जे बो अबाय खोनामानि यागलबो मुंसा सामुं तांगिया हंगे ताबुक जलि मुं नरकनि साबन थारिक बा केंद्र हापां ना किबा राज्य सरकार ना सीएम डॉक्टर मानिक साहा दो अर कायनै सिनि वान सुकमा दं कायसा वान सुकमानि हिंगांकाय जों एडीसी मानमानि आबो जोंनो स्टेट गवर्नमेंट आगेबो रिया साबोरि हिंकाय जोंनो डाइरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सांग रियो उनका मबो मन नों ताबो जोंनो तो कासुइ तनै साबा स्टेट गवर्नमेंट से कासुइ तनै रो स्टेट गवर्नमेंट नि आं थासिंग न साइथांका स्टेट गवर्नमेंट जत डिपार्टमेंट चालक तनै जत इलीगल माइग्रेंट मांगसी इनका ननले मो स्टेट गवर्नमेंट बहाय के रिनैबा के चिंगाबो न नायो चिन नायमान हिंकाय म खरां चिन खरां न सेंट्रल गवर्नमेंट खानातुं खानावया कुनै स्टेट गवर्नमेंट तो सानाय न आं थासिंग बसाका बर जत से इलीगल माइग्रेंट मांगसी इनका बरंनि कग न खानाय चिन बरंनि खरां खानावया कुनै सिंनो दाक्ते रिनानि थुं अच्छा अरो तो साखलाय माने बिसिंतिनो बतो खास खाया जब बार बार खायदि हिनै तंगैबो जब दामि खायका नादि एमएलए रंजित देबबर्मा बबो तो अबा हेकेनो कायसा इलीगल माइग्रेंट होनो बागै गोबां मा खरांथि सागाबो अ खरांथि साथाने बबो ताबो खरां खोनाय दङ ताबो नरनि खरांले ताबो जे त्रिपुरानि सीएम मुख्यमंत्री बखो देखना न ब खोनायातुं सिनि आबै मुंसां नाग्रै सिनि खायदाय जों सिनि मान थायना माननानि बागै ब तिनि खोनाया सनि लेब खोनाना सि नांनाय बिनि खुनजु केटायने न केटायनाय आ खुनजु केटायमे ब जालबसुक सयनायबा ब जासाके पनसि मागोसिनाय अब लीगल म जों सिनि हावो तंगि सिनि मान थायनो साम दंगो जों बुनि मान थायनो सेगिन हाना थांगिया अब सिनि हानि बर' वानसुंगा नांगौ जों बुनि मान थायनो सेगना थांगिया सिनि मान थायनो सि माननानि बागै म हानि बुसांगै जों म हायगे मा दंगो नर वानसुक दि बहायकाय जों बहाय सिनति प्रसार ब जागा दं नैनि सिनि मुं आनि मुं बिप्लब देबबर्मा आनि पाड़ा खुवाय चम्पावार खाफां दावते बुकसं जों खोनाय मानखा तामगै हिंकाय जे अर तो फाइजाक न अर फाइजाक ताकसु आसा दते कायसा कक आसा अर ताकसु जतै नरक जे फुंनि 6टानि सिम जे कासुमानि 6टानि सिम ना 6टानि सिम जे कासुमानि कुनु ताकसु जतै केबें मुं बा आबाहाय तो तंग सिनर तो जों ताबकसा जरा कुन केबें मान नुगियाखो सिन रमदि चिन चाम्पावर पिएस बा नाइमथां बा हिनि रक जोंनो
सबाय दङ अच्छा अच्छा सबाय कुन केबें माख्रै अच्छा ताकसो जों पिसफुली खाय दङ पिसफुली नि बिसिंथि जों जों नाय दङ अच्छा ताकसो ते कुनु केबें माख्रै करे अच्छा खोनायमान गचों अरो कुनु मुंसा ताबुसा जते केबें माख्रै तांगे हिंगाय त्रिपुरा सरनि जेता मानथाय त्रिपुरा सरनि जेता अधिकार अधिकार न माना थांतानि मुंसा केबें मंकरिखौ बा सक्सेस बुसो ते उनो बर खायनो दंगो अरो नों आं हियावो जत त्रिपुरा सरक जत एगै फायै आसुगै पाल बाक्सा के खरांथि साकांके पालनि सामुनो अंनाय सासिं खरांथि साकांकै सासिनि सामुनो अंनाय किन्तु हिलिक माने हिंगाय जत पजा गोबां आसुनो हिलिक जत पजा चिकन आसुनो पजा हेलें तांगै हिंगाय तैनै साइमानो तैया साइमान गलाक अबन बागिनो जे बरक पाल बाक्सा खरांथि साकांके पालनि बिसिंतिनो जे कुनु सामु अंनानि इंया केन्दु साइसिं कनि खरां खायमुबाय कुनु अंगलाक नों आं तिनि आचुइ टंखांकाय अर गोबां मा कक साथायगलायो CPIM BJP IPFT त्रिपुरा मथा कांग्रेस आमरा बांगाली गोबां मा अबाहाय पलिटिकल थांलायो पियाबा आरोबाव निनि काका मामा दंगो गोबां मा बरक अबाहायनो थांलायो जानजाने हामजा मोजागाबो गणतन्त्रनि रुल पियाबा गणतन्त्रनि रुल नों हामजागै खाय दंफानो अमहाय उं तं जरावो जे अमहाय त्रिपुरा सरनि मानथाय सानानि जरावो पाल बाक्सा के नों आं हियावो पलिटिकल तलजायावो गणतन्त्रनो नों हामजाग दंफानो पलिटिकल हामजाग दंफानो केन्दुबा पलिटिकल अ जरावो हामजागियावो नों लगे मारनाय अमहाय जरावो लगिरि खांके लगिनि बिसिंतिनो अ फल रक मानो तांगे पाल नके साल नंगे से पाल अबन बागिनो पाल नांगो कक बाक्सा खुक बाक्सा याप्रि बाक्सा जत थांचा अंगा नांगो इनको अरबो मेन इशू चिनि अर जे त्रिपुरा सरक सं ताक्स जतै त्रिपुरा हास्तिनि जे चिनि त्रिपुरा सरक जे सातक जागै तंमानि हिंगाय इलिगेल माइग्रेन्ट्स जे बांलादेशी फाइनाय रकनि बागिनो जों जेमन सातक पितक खायजागो अ सातक पितक यागनि यक साना बागिनो अमहाय उराम दाबि खालायो उराम लामा कासुलायो उराम माचिरे खलायो त्रिपुरा सरक तो फानोचि खराया हास्तिनि मंत्री अखरा CM डॉक्टर मानिक साहा तांगे बो खरकसा बांलादेशी थाची मो साइखना रेखा बांलादेशी फायो हनिनो अबाहाय कक रक अंगै तंमानि कक आबन बागिनो ओ मानथाय रक बे जागिया अंगै तंगो सेंट्रल गवर्नमेंट बरनो साख्लाय दिमानि यागुलोनो गोबां मो जागाबो अबाहाय जे इलिगेल माइग्रेन्ट रकनो रखलाय जाखा आसाम हास्ते रगो केन्द्र त्रिपुरा हास्ते रगो के खरकसान फानो रहरमानि नुगियाखो अबन बागिनो सिनि त्रिपुरा सरनि जोंजां फायदि हिंका खाबां दावताय बोगसं जों अमनो कारै बरकनि जे फुंनि 6टानि सिमिं सारिनि 6टा बा तै खना फुंनि 6टा जरातै बरकनि अ मांफ्लेनो जों काबार खाय थानाय बरकनि केबे मुंताम अंनो बा बरकनि मानथाय बबाहाय अंनो बा बरक हरगो बबाहाय के तंनो अबाहायनो जों फुनुगै थानाय नायतनि जयाकारि चिनि कक टिभि।